It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Good evening, mga Good evening, UM! Welcome to Community Talk, your weekly dose of chats. Yes, and today is February 19, 2025, and welcome for today's new episode for Community Talk Season 2. This is your community host, Jalaika. And your community host, Benny Koshan. We are back again, mga ga, no? For another new stories, Yes. new discussions for today's episode. Yes, partner, and I'm very, very excited for our guest today, partner, but the main question is, mahilig ba ka mo sayaw? Uy, partner, nag-viral ko actually sa una. Pag-share din. Okay, umuti ko. There's one thing I'm really thankful kay Lord is, kuyata ko niya gitagahan niya no, pero di yan. Yatag na si mo tanong Ganahan ko actually mutanog mga sayo. If there's one thing I'm really excited on this Yes. particular interview na to, no. O pag-abi-abi is isa siya sa mga gahot Gahot jud kayo ani nga field, no? inani na field, inani na kanang Very- area o specific na skill yun. Yes. And makita ang ginato sila always. It is actually one of the pride Yes, sa sa UMDC UMDC. kung unsa siya na organization or part sa isa ka grupo, no. Yes. Pero partner, going back on the topic, mahilig ba ka mo sayaw? Ako speaking di gyud. TikTok-wise. I love watching dance, dancing Yes. mga grupo like ang paborito gani kanang mga kanang hip hop. Oh. Nagtanaw ko step 1, step 2 kanang movie good. Oo. Katanaw ko na dati and I love it. Pero the thing is, di ko kabalo. Gani. Ikaw partner. Ganahan lang po gumutan mo, pero wala po Kung talent, ikaw mo sayaw. Pero pag naay bagong trend sa TikTok, go. Ano mga anana lang good, oh. Mga nana. Wow! Pero bitaw, I think isa na sa mga importante na Yes. tumatakil kung unsa gid ang ugat or reason nga nung isa ka tawo hilig mo sayaw mga stuff like that. Yes, and especially later on this evening na we have the post-Valentine concert. Yes. And mga gamo, ni sila ang isa sa pinaka-highlight yun sa event later this evening. So we're very excited for that. Alright, Yes. partner, as much as excited Yes. as we are, we're going to introduce later atong guest, no? Pero, mga ga, we're just going to be taking a quick break and pagbalik na to, we're going to interview one of our guests on this episode. Yes. See you to mga ga, and yeah, bye-bye. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what. PlayGo stands for Clean as you go, and it's not just a catchy acronym, it's a way of life. It means that we leave no trace of trash wherever we go. Whether you are munching in the canteen or hanging outside, remember the ABCs of Claygo. Always bin your clutter. In essence, Claygo isn't just about keeping things clean in the moment. It's about fostering habits and attitudes that benefit us, others, and the world around us in the long term. The Office of Student Affairs helps implement student discipline, instill values in the students, and foster camaraderie while preparing the students for competitions. It also encourages students to develop social and interpersonal relationships as well as leadership skills through membership in various campus organizations which are being supervised by faculty and non-faculty advisors. Among these are the college student government and all the accredited academic, religious, civic, and social student organizations. The Office of Student Affairs is responsible for releasing the Good Moral Certificate for employment, PNP requirement, PRC or board exam requirement, scholarship, transfer of school, and other purposes. The Office of Student Affairs is also responsible for giving clearance for replacement of ID for the following reasons: lost ID, burnt out or damaged ID, change of academic program,
returning student, and change of status. For more information, you can visit the Office of Student Affairs located at the back of the UMDC Gymnasium. Pursuing academic aspirations with a financial burden is really hard. But Digos College offers a wide range of scholarships that help students like you achieve their academic goals. Whether you are an incoming freshman or a returning student, financial assistance is within reach, and availing these scholarships is easier than you think. All you need to do is visit our student accounting office, where our friendly staff will guide you through the process. The Student Accounting Office is known to ensure correct and complete school fees assessment of students and also provide timely processing of scholarships and renewal of qualified students. Digos College offers scholarships based on academic merit, financial need, talents, dedication, and more. But make sure to meet all the qualifications before applying to ensure immediate approval of the desired scholarship. For more specific details, just visit the Student Accounting Office and discover how you can turn your dreams into reality with a scholarship from Digos College. And you guys are still tuning in to Community Talk Season 2 streaming live only here at Facebook page of Komunikasyon. Wow. That's a new spiel. Alright, partner. ko. Now with us mga ga, our guest for today, ladies and gentlemen, please introduce yourself. Lagi na ship mga. Yes, of course. Okay, I am Janel C. Sakido, a member of Performing Arts Guild of Students taking up Bachelor of Physical Education. And your position for the organization? And I'm currently the president of the Performing Arts Guild of Students. Alright. English to. English. So first, no, welcome to our community talks. How do we feel today ba? Unsa ba tong mga na-feel karon ba na Murag dili man yata ka makulba. dili, oy nagsige ganina I ra feel siya pagwa. confident. Ay! Confident Confident and ako nakulbaan ko aside sa kani unya nga event. Alright, so first no, na-mention mo kaganina na you are the president of the Yes. Performing Arts Guild Guild of Students. of Students. So, Or PAGS. can you tell us ba na what is PAGS? Though some students have an idea na kay, of course, sayaw. Pero unsa yun, para sa mo as the president, unsa mo ang mahatag yun na information about sa mga ga na to nagatanaw karon sa live. Now, what is PAGS and, enlighten those who don't really know. Okay, ang PAGS is established since 2012. It's not about dancing. It's also a home sa mua and also naga-provide sa amuang pag-schooling. And here sa Performing Arts Guild is ma-shape jud mo sa kung unsa ang inyuhang na love like dance. Ano man na siya no like scholarship? Yes. No, ang PAGS. Ano na siya 100%? Yes, 100% sa amuang tuition. Wow. So worth it yun ang mga Yes, kahago, kabunbo. Knowing 100% cover din mo sa the scholarship. That's good. At I think na mag-effort jud na Gani. like they are actually presenting Yeah. and representing our institution sa mga ngana na mga field. Like every time na event to like isa po sa mga ginalook forward is ang performance sa PAGS Guild. PAGS Guild. Very very impactful. Impactful. Grabe ka Very and you are the president, right, of PAGS. So unsay role yun na imuhang gina-fulfill? Ikaw ba curious ko if ikaw ba ang naga-choreograph? Or na may yes. choreographer or mostly ikaw lang ang naga-lead sa imuhang mga kagrupo? Actually, ako lang ang nagahatag sila og kanang job like gina-disseminate lang nako sa mga each officers and then muhatag og information sa ilaha mumando kung unsa ang dapat buhaton pero katuingon nimo choreographer ba ko Yes.
Well, nagka-choreo pero naami main choreographer which is GM and Kuya Ricky. So, member mo po Yeah, sila. Yeah, big shout out to Ricky, classmate Gani. namin sa RVA. Ang putang kung klase ba siya niya. Malingaw po ko ano yung mga mini-vlog. Yeah. Ay, oh! Guys, if gusto mo ka ng mga katawanan nga content, follow si Ricky nila. Plug out na to na. Gani. But yeah, going back on the Yes. topic first now. Of course, daghan gusto makabalo sa PAGS o gusto po kung saan nila pag-join daw kasi of Yes. course dagan mutuogi ko na dagag mga talented na mga dancers ang ato ang institution diri sa UMDC na wala pa kabalo na di PAGS dai. Para sa labaw, unsa nimo pag encourage o kung saan nila pag-join, nabay ka na specific na qualifications or auditions ba mga ngana. Actually, pag-audition ni kanta ko. Ay, musample ko dire. Kanaking bay. Ay, di mic, sorry. Wala to na mute. Actually, kung mag-audition mo sa PAGS is you have this, jud ka ng talent nga. Dapat kabalo jud ka sa upat Which nga is? genre, which is the cultural, the contemporary, the hip-hop, and ethno-jazz. So, dapat mag-audition mo, dapat ma-perform na ninyong upat ka genre. Pwede ba na mo ma-ask unsa ang mga info sa upat? Like sa cultural, so to? Cultural. Yeah, unsay na unsay ka na kailangan nila buhaton sa cultural. Mag-perform sila og kanang Philippine traditional dance. Like folk For dance. example, bagobo. Like kaning Muslim dance. Mo na sila ang mga So, cultural in other dance. words, And they need to be diverse. No, Yes. like, kanang Dili versatile. Yeah. Dili Oo. lang stick to one genre lang. So, kay lahi man po din yung gina-perform. Depende sa event sa Yes. school. Kunyari, IP Day, inyong gina-perform is mga cultural Cultural. dance. No, if... folk Buano Wika folk dance. So na difference ang cultural dance o folk dance. Yes. Pero part ra gihapon na siya sa ang folk dance. Bali naman ko na siya to variations of folk dance which is di katong which is kana Maria Clara katong nagasayaw sila kuan and then one na po na siya sa folk dance ng cultural dance. Alright. So, of course, Pres no, kaya na-mention po din mo, you are taking up the course of Bachelor Yes. of Bachelor of Bachelor Physical Education. Physical Education. Yes. Unsa siya ka-helpful as a physical education na student sa pagiging a PAGS member? Okay, usually, di ba, sa kayo, mga physical mo. So, Yes. murag knowledgeable na kadaan, no, sa mga, like, say, di ba, sayo, maganda sa PE. Actually mura nag kuan lang, simple lang. Wala nagwala. Aside namabog kay makuha nga ma-apply nimo sa PAGS, napo kay makuha sa PAGS nga ma-apply nimo sa physical education sa akong course. Pero sa imo ha, Pres, kanang dugay na jud ka nagasayaw, gyud bata pa ka. Napako sa tiyan sa akong mama. Sayo-sayo na daw siya. Eh, crap ako dito. Actually, elementary pala ako nagasayo namin sa among barangay. So, Daog permente. ha? Daog. Backstage. Pero Backstage. Pero nag-audition ka sa PAGS, first year pa lang ka. Yes, first year nakaluyan. so- Pero katong nga time is contemporary na dyan akong audition so dili pa kaya nga naka Strict sila. yeah. Lahi pa man to ang Ikaw, moderator, di pa si Miss Kasi Nova. nakiplano mag-audition. Dili- Kulang silang isa. Diba? Oh, kulang. isa. Di ko, actually, coral ko. Di ko pwede. Mabalhan po kong kural. Ay, sorry. yeah, after na next year sa ban. Bad na po ko. Ay, hopping. Very versatile jud kayo ba no? Ama. Nakatawa ko atong versatile. Magambak-ambak siya. Pero, kaya nga ganyan nato nadra, press, no, na partner, no, na ang isa ka estudyante sa UMDC, naghan gid sila talento ug Yes. mapakita. Dili lang si Press Janel, no, but also there's a lot of students good. Nga low-key lang. Low-key lang siya, Hindi pero naman sumadiscover yes, ng pero mga talent. gina-encourage gid nato atong Yes. mga ga nato sa UMDC na of course we have cultural groups na nag-audition from time to time. Please do seek their no, kasi under sila sa Iraaw, right? Shout out to Miss Pearl and to all the staff sa Iraaw na which is mo ato ko taw-taw dito guys, Yes. Puag Tickets. Pero yeah, partner. Yes, and since later this evening, no, we will be having like a very, isa jud sa mga ginalook forward sa mga ga nato diri sa UMDC, which is ang post-Valentine Yeah. Concert 3.0. So, mag-expect na gid mi sa inyong performance later, no? And Hala. of course, Sa isa expect gid na- that ka? Yes, mag-expect gid na. Kamusta ka? Naki solo performance Ako dito. yung solo performance mo kanta jud. Pugson jud ako na. So, later naman, no, isa man
yun mo sa mga highlight na nga mag-perform for the post-Valentine concert. Can you give us a little sneak peek lang on what to expect from your performance later? Ano ba di? Don't bongga ba- expect. Charot. Of course, expect mo eh. Ano lang, Jud, tanawa na lang unya. Alam mo pagkuan, kaya nila kumatag kuan kaning Spoiler. sitaw gani ay spoiler. Spoiler. Pero pila Dapat ka... ma-surprise mo. Pila ka sayo inyong buhaton later? 5. Total of 5. Intern na kay Miss Novana. Ano mo joke siya ba? Kaya ginahulat mo kung joke, Ben. Hindi na mo to. Pero ito, yes guys, no, limay lang ka, no, same side sa Yes. pags sa choral and banda sa mga specific na mga performances. And excited kita. Excited ba ka na part mo? Tanaw ba ka unya? Yes, namin unya later. Mag-cover me. Ay, mag-cover Forces. sila. Ako, mutanaw yata ako. Feel ako, wala po. Pero ako kay dili ka mo tanong niya kay busy ka sa likod sa stage, magdagandagan gikan sa Magdagandagan siya. osa sa iraaw dito sa technical. Sige lang, ang importante, naatawan niya. Yes. Alright, so, first no, again, marami naman tayo event later, no? You can actually invite, this is the time na maka-invite ka sa itong mga garon, no? Para sa ato ang post-Valentine concert na i-present nato later this coming, actually, exactly at 6 p.m., di ba? So, please do invite our mga ga na nagkaka-watch ka ron before tamurap. Yes. Okay, so I would like to encourage everyone to please watch Minene. So I would like to encourage everyone to watch our performances later. Like dili lang kaayo masad mo sa mong performance but also ma-happy and then ma-in love. So naay mga available tickets sa registration area and sa mga gates. Yes. Yes, so feel free to in love. Feel free to come here. To come. Ikaw na may invite na kayo, may shoutout ba? This is the time Yes, to actually, shoutout. Shout out to my mommy. Wala din nagtanaw si mama. What is her Facebook? Wait lang, higil ako. Shout out sa mga kabataan dyan. Ano ulam? Actually, seryoso din. Ano ka shout out? Ay, okay. Nagbitaw ako i-interview ninyo. Thank you so much for your time. I can't Again, read this humor tonight. Wala pa kayang aircon diri. ganun na, medyo igang ganda. Sige, pili akong humor kasi sa formal nga ito ay... Actually, it's an enlightening. Nalipay maganda. Ay, seryoso na ako. Magseryoso na ako, guys. Alright. Data, pananaw mo unya, kasi bagon dyan ako sa Nasi Devo. Pero pananaw mo unya, guys, daghan mig mga performances aside sa PAGS, napoy banda and choir. So, ano pagdalag ilim nun? Bawal itaw na diri. Ay, sunod sa Tumblr. Alright, guys. Thank you, President. Yes. Thank you tayo. You Yes, grace yes. us with this kind of humor. And also, excited na makita mo ang Tibok Pags, no? Of course, choral and band will also perform The other later cultural sa post-Valentine concert Yes. 3.0 entitled Do everything in life. Yes, that's correct. Good. Guys, hey, time check for Nagtanong ko sa unang gwapa kay ko sa kuan. Uy, monitor. Kidding na lang siya. Murag ma-insecure ang mga tao tanaw sa ako. Grabe ka Latina sa baba. Sobrang Latina. Time check na partner. Time check na ko. Kakapoy. Interview na po tawag maha. Hey, time check. Time check, it's 12:23, no? And please stay there and we will be back after the short break. Sige, magbabay na. Bye. Maayong adlaw mga ga, karon na ako'y impormasyong ipahayag bahin sa usa ka importante nga concern mao ang energy consumption. Atong hisgutan ang mga paagi sa pagtipid sa kuryente sa atong eskwelahan. Daghang yano nga mga pamaagi nga mahimo nato aron makatipid sa kuryente. Sama sa pagpatay sa mga suga og electric fans kung dili na kinahanglan. Ang pagbiya sa classroom nga hayag nga wala magamit ang suga, makasayang og daghang kuryente.
Ikaduha ay unplug ang mga gamit na dili gamiton o puno na ang battery, sama sa cellphones ug laptops o computers. Ang pagbilin nga naka-plug bisan puno na ang battery na gamit gihapon og kuryente. Bisan og gamay ra kini, dako gihapon ang epekto kung permanente nga buhaton. Ikatulo, gamiton nato ang energy efficient appliances ug mag-monitor kita sa atong pagkonsumo. Ikaupat, i-report ang mga daot o naay diferensya nga mga kagamitan aron mapulihan og maayo, pananglitan sa kakurap-kurap na suga. Kung kining mga pamaagi ma-apply ka natong tanan, dakong tabang na kini sa pagbawas sa energy consumption. Sa katapusan, ang matag usa ka nato adunay responsibilidad kung magtinabangay aron makatabang sa pagtipid sa kuryente. Mahimo nato buhaton kini pinaagi sa simple nga pagmatngon sa atong mga aksyon o pagkat-on sa maayong pamaagi sa paggamit sa kuryente. Pinaagi sa pagtinabangay, mahimo nato nga mapaayo ang atong eskwelahan ug mapanalipdan ang atong kinaiyahan. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Isabela. Niyanig ng magnitude 6.1 na lindol ang Davao de Oro sa Mindanao. Niyanig ng magnitude 5.6 na lindol ang Humalig, Quezon. Maayong adlaw mga ga, karon na atong hisgutan ang usa ka importante nga butang, ang pagpangandam sa linog. Nahibaw-an nato nga dili nato matagna ang pag-abot sa linog, pero pwede kita nga mangandam aron makalikay sa mga disgrasya. Aniya ang pipila ka mga lakang aron masiguro nga andam kita sa linog. Importante nga maghimo mo og plano kung unsa ang buhaton kung mahitabo ang linog. Hibal-adaan ang mga emergency exits sa mga lugar o establishmento sa imong nahimutangan. Ang dak o pagduko, cover o ang pagtabon sa imong ulo o gunit ilalom sa lig-on nga butang sama sa lamesa aron dili matumbahan sa mga posibleng mahulog nga butang. Ang kahadlok makapadugang sa risgo og mahimong hinungdan sa disgrasya. Tan-awa kung adunay mga liki sa mga pader o haligi nga mahimong delikado. Kung adunay mga posibleng kadaot, ayaw sa pagsulod hangtod sa masiguro nga luwas ang lugar. And we are back mga ga, no, and then it's time to wrap up our very, very kapoy katawang episode. For today. Yes. Yes, partner. And thank you to everyone who joined us today, especially sa tuwang guest na si President Jane. Lugba Asad? Manasad of UMDC Performing Arts Guild of Students. Yes, and yes, but before we end, we would like to give a huge shout to our Dean of College, Dr. Thomas A. Diquita Jr., and of course to our dear VP for Branch Operations, Dr. Tessie G. Morales. Thank you so much po, and we look forward to seeing you later this evening po, Doc Tessie. Alright, and of course to our advisor from the ABU Communication Program, Miss Karen Kulahara and Sir Jonathan Tudtud, na hapit na kay muligid ka kanina sa katawa. And also sa mga technical team, Ate Fritz Macalino, and of course, Mary Claire Salardi. Yes. Thank you very much. Yes, Right? and that's it for today for the latest Chika stories and discussions only here on Community Talk Community Talk Season 2. Season 2. Always remember mga ga to tune in every Wednesday only here Yes. at Communication Facebook page. Bye and amping. And see you later. See you later, guys. Yes. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. The Office of Student Affairs helps implement student discipline, instill values in the students, and foster camaraderie while preparing the students for competitions. It also encourages students to develop social and interpersonal relationships as well as leadership skills through membership in various campus organizations which are being supervised by faculty and non-faculty advisors. Among these are the college student government and all the accredited academic, religious, civic, and social student organizations. The Office of Student Affairs is responsible for releasing the Good Moral Certificate for employment, PNP requirement,
PRC or board exam requirement, scholarship, transfer of school, and other purposes. The Office of Student Affairs is also responsible for giving clearance for replacement of ID for the following reasons: lost ID, burned out or damaged ID, change of academic program, returning student, and change of status. For more information, you can visit the Office of Student Affairs located at the back of the UMDC Gymnasium.